Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabahul khair, fa kaifa halukum jami'an? Tayyib, insyaallah hadzal yaum sanastamir darsana wa sanakhudh al-madah al-jadidah min ad-dars al-mutala'ah, yakni tahtal mawdu' ma'a Waraqah ibni Naufal. Tafaddal bi an taftahu al-kitab safhah 98. Tayyib, fa nadkhul ila at-tali. Indana huna al-kalimat al-jadidah. Fala tansaw an taktubu hadhihi al-kalimat al-jadidah. Fal mufradah al-ula indana huna rajafa yarjufu wa muradifuhu ittaraba yattaribu. Rajafa yarjufu, al-muradif ittaraba yattaribu. Al-makna gemetar. Wattali qassa yaqussu. Qassa yaqussu, al-muradif haka yahki, wal makna bercerita. Wattali khasyiya yakhsha. Khasyiya yakhsha, al-muradif khafa yakhafu, fal makna takut. Thumma at-tali akhza yukhzi. Akhza yukhzi, al makna menghinakan. Thumma aksaba yuksibu. Aksaba yuksibu, al makna memberi. Kafal basar ay amiya, bimakna buta. Adraka yudriku, mendapati. Al-malak, au mungkin an naqul kadzalika al-malaikah. Wattali nasara yansuru, wal muradif sa'ada yusa'idu, menolong. Wal akhir madha yamdi. Madha yamdi bimakna berlalu. Tayyib, la tansau uktubu hadhil mufradat fil kurrasah. Fanadkhulul an ila an-nas min qissah ma'a Waraqah ibni Naufal. Ihtammu wasma'u jayyidan. Ba'da an nazala al-wahyu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, dhahaba ila zawjatihi Khadijah wa huwa yarjufu. Wa qassa 'alaiha ma ra'ahu wa ma sami'ahu wa qala laha laqad khashitu 'ala nafsi. Tayyib, ba'da an nazala al-wahyu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yata'abbad fi ghari Hira, dan beliau sedang beribadah di Gua Hira. Idzan hadhil qissah yattasil bi qissah fi ghari Hira. Jadi cerita ini merupakan cerita sambungan dari naskah yang sebelumnya di Gua Hira. Bisa dicek kembali awal kisah di Gua Hira, yang dimana di akhir kisah diceritakan bahwa Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nastamir huna wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira fa dhahaba ila zawjatihi Khadijah wa huwa yarjuf. Jadi ketika Nabi SAW sedang beribadah di Gua Hira, pergilah Nabi ke istrinya, yakni Bunda Khadijah, wa huwa yarjuf, dalam keadaan gemetaran. Wa qassa 'alaiha ma ra'ahu wa ma sami'ahu, dan
menceritakan kepada Khadijah, kepada Bunda Khadijah, apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar. Wa qala laha, dan Nabi pun berkata kepada Bunda Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir atau takut atas diriku sendiri. Aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Tayyib, fahimtum huna? Nastamir ila al-faqrah ats-tsaniyah. Faqalat lahu Khadijah. Bunda Khadijah berkata, wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah. Jadi ungkapan wallahi itu adalah ungkapan untuk mengatakan sumpah. Demi Allah. Gitu ya. Jadi bukan wallahu, tapi wallahi. Itu. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu, tidak akan mencelamu selamanya. Innaka latasilur rahim. Wasolah yasilu. Kalau di naskah ini diartikan menyambung, ya. Sesungguhnya engkau itu menyambung tali silaturahim. Wa tusa'idud dhaif, dan membantu atau menolong orang-orang yang lemah. Wa tuksibul faqir, dan juga memberi atau menyantuni orang-orang fakir. Tsumma qamat wa dhahabat ma'ahu ila ibni ammiha Waraqah bin Naufal. Kemudian Bunda Khadijah pun berdiri dan pergi bersama Nabi SAW menuju ibni ammiha. Apa ibnu ammi ini? Ya, jadi ibnu am ini adalah sepupunya Bunda Khadijah, yakni Waraqah bin Naufal. Wa kana Waraqatu ya'budullaha ala dini Isa alaihi salam. Dan pada kala itu Waraqah bin Naufal ini adalah penyembah Allah, yang menyembah Allah dalam agama Isa alaihi salam. Jadi Waraqah bin Naufal ini masih mengikuti syariatnya Nabi Isa. Gitu ya. Jadi ini kan Nabi Muhammad baru saja diangkat sebagai nabi. Nah, Waraqah bin Naufal ini masih mengikuti syariat Nabi Isa, syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa kana qad kaffa basaruhu. Dan saat itu dia telah buta. Kaffa basaruhu itu amiyah, buta. Faqalat lahu Khadijah. Maka Khadijah pun berkata, Isma' min ibni akhika. Dengarlah dari sepupumu, anak saudaramu, yakni sepupumu. Faqala lahu, ya bena akhi. Afwan, kalau ibnu akhi di sini maksudnya adalah keponakan. Kalau ibnu am adalah sepupu. Faqala lahu ya bena akhi madza tara. Wahai ponakanku, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'ahu wa bima sami'ahu yauma an kana yata'abbadu wa huwa fil ghar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan atau menceritakan kepada Waraqah bin Naufal apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar di hari ketika sedang beribadah di Gua Hira. Tayyib, ilahuna fahimtum? Idzan nastamir ila al-faqrah al-akhirah. Faqala lahu Waraqah, hadha huwal malakul ladzi anzalahu Allahu ala Musa. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal sayukhrijuhun nasu min baladihi? Qala Waraqah, na'am, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran 'aziman. Thumma lam yamdi waqtun tawilun hatta tuwfiya Waraqatu bin Naufal. Tayyib, faqala lahu Waraqah.
Waraqah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza huwa malakul ladzi anzalahu Allahu ala Musa." Ini adalah malaikat yang Allah turunkan atas Musa. Jadi ini tuh malaikat yang sama yang Allah turunkan pada Nabi Musa. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Laita, andai, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengeluarkanmu, maksudnya kaummu mengusirmu. Jadi Waraqah mengatakan, seolah-olah mengatakan bahwa Rasulullah itu akan diusir oleh kaumnya sendiri, oleh kaum Arab. Fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Waraqah bin Naufal, hal sayukhrijuhun nasu min baladihi? Apakah orang-orang akan mengeluarkan seorang nabi dari negaranya atau dari tempat asalnya sendiri? Qala Waraqah, na'am. Ya. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran adiman. Dan jika aku masih mendapati harimu itu, di hari ketika kaummu mengusirmu, ansurka nasron adiman, aku akan memberikanmu pertolongan yang besar. Thumma lam yamdi waktun tawilun hatta tuwfiya Waraqatu bin Naufal. Kemudian belum berselang waktu lama, tidak berlalu beberapa lama, hatta tuwfiya Waraqatu bin Naufal, wafatlah Waraqah bin Naufal. Thayyib, ilahuna fahimtum wa la'allakum tafhamun. Faqad intahaina ma qad akhadna fi hadha sabah wa la tansau an turaji' kulla durus wa taktub kullal mufradat wa tafaddal i'malu at-tadribat litadribat. Jadi silakan tadribatnya dikerjakan untuk mengetes kefahaman kalian. Ya, dikerjakan hanya untuk latihan saja. Tafaddolu. Tayyib, barakallahu fikum fima ta'allamtum, yassarallahu kulla umurikum wa ma'akumun najah fid daraini wal akhir nakhtatim bilhamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.